وزیر اعظم حسن اور حسین نواز کے خلاف نیب ریفرنسز دائر کرنے کی سفارش، ظاہر آمدنی اور اثاثوں میں تضاد۔ پیاناما جے آئی ٹی کا شریف خاندان کی منی ٹریل پر اظہار عدم اطمینان، 60 دن کی تحقیقات کا ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش۔ مریم نواز نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشری مالک، مزید 3 آف شور کمپنیز کے ذریعے لندن میں مہنگی جائیدادیں خریدے جانے کا انکشاف۔ پیسہ برطانیہ، سعودیہ، پاکستان اور عرب امارات میں گھومتا رہا۔ نواز شریف اور حسین نواز فنڈز بطور تحفہ اور قرض وصول کرتے رہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ۔ عرب امارات نے طارق شفیع کا ریکارڈ جھٹلا دیا، اہلی اسٹیل ملز کی فروخت کا معاہدہ جعلی، 1980 میں 25% شیئرز کی فروخت کا ریکارڈ نہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ کا والیوم 10 کے بغیر جے آئی ٹی رپورٹ پبلک کرنے کا حکم، تصویر لیک کے ذمہ دار کو منظر عام پر لانے کی ہدایت، کارروائی اور کمیشن بنانا حکومت کی ثوابدید قرار، سماعت پیر تک ملتوی۔ پیاناما کے ہنگامے میں پہلا ایکشن، ریکارڈ ٹیمپرنگ کے الزام میں چیئرمین ایس ای سی پی ظفر حجازی کے خلاف مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے ٹیم بن گئی، صدر نیشنل بینک سعید احمد اور جاوید کیانی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش۔ پیاناما جے آئی ٹی پر مبینہ گولہ باری، سپریم کورٹ نے سعد رفیق، آصف کرمانی اور طلال چودھری کی تقریروں کے اسکرپٹس طلب کر لیے۔ جنگ گروپ نے عدالتی کارروائی کو غلط رپورٹ کیا، توہین عدالت کی گئی، کیوں نہ کارروائی کی جائے، سپریم کورٹ نے میر شکیل الرحمان اور احمد نورانی کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ کبھی بدعنوانی نہیں کی، وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، سپریم کورٹ کی آئندہ سماعت کے لیے لائحہ عمل پر مشاورت، حسن اور حسین نواز کو ٹیکس بچانے کا مرتکب قرار نہیں دیا جا سکتا، آئینی ماہرین کی رائے۔ گیم سیٹ اینڈ میچ ختم ہو گیا، اب یہ کیسے ہے کہ اب کس دن اس نے چھوڑنا ہے وزیر اعظم ہاؤس، گیم ختم ہے۔ میں آج کیا ڈیمانڈ کرتا ہوں، ان کے سارے خاندان کو ای سی ایل پہ ڈالو۔ گیم از اوور، نواز شریف کے پاس استعفے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تصدیق ہو گئی، مے فیئر فلیٹس کی اصل مالک مریم نواز تھیں، عمران خان نے جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ ایسی چیزوں کا سہارا لیا گیا ہے جن کی قانون میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اس لیے ہم اس رپورٹ کو ردی قرار دے کے مسترد کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کو اگر عمران نامہ قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پیاناما جے آئی ٹی کی رپورٹ عمران نامہ اور دھرنا 3 قرار دے کر مسترد، ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا گیا، نون لیگ نے پیر کو اعتراضات سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ جے آئی ٹی نے جو گناہ کیے ہیں، اگر اس پہ بھی اداروں نے اس کو سزا نہ دی تو پھر عوامی جے آئی ٹی اس کی سزا دے گی۔ سیاسی یتیموں نے نہ صرف اداروں کو سیاست میں گھسیٹا، بلکہ یہ وہ پتلیاں ہیں جو امپائر کو خود جا کر گھر کہتی رہیں کہ ہمیں استعمال کرو۔ جے آئی ٹی کو سزا ملنی چاہیے، طلال چودھری پھر جلال میں، عمران خان 10 سال کی منی ٹریل نہیں دے سکے، شریف خاندان سے 3 نسلوں کا حساب مانگا جا رہا ہے، لیگی رہنما کی گفتگو۔ شریف خاندان پر شواہد نہ دینے کا الزام لگانے والے ثبوتوں کی ٹرالی دیکھ لیں، مریم نواز کا ٹویٹ، سوشل میڈیا پر تصویر بھی شیئر۔ چیف جسٹس عدالت کے خلاف بولنے والوں کا نوٹس لیں، حکمران چاہتے ہیں انہیں غیر آئینی طریقے سے نکال دیا جائے، شیخ رشید کا دعویٰ۔ عدالت کو دھمکیاں دینے والوں کو شکست نظر آ رہی ہے، فیصلے چوک اور چوراہوں پر نہیں ہوتے، سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو۔
تاخیری حربوں سے معاملہ ٹلنے والا نہیں، نواز شریف فوری طور پر مستعفی ہوں، عہدہ چھوڑنے میں تاخیر سے بحران پیدا ہوگا، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ حساب لینے والوں، ہم تمہارا انجام حساب بنا دیں گے، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو، آج حاضر سروس ہو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم۔ تولے بغیر کیوں بولے؟ توہین عدالت کیس میں نہال ہاشمی پر فرد جرم عائد، ملزم سینیٹر کا صحت جرم سے انکار، شیطان کو بھی پہلے وارننگ دی گئی تھی، سینیٹر کے وکیل کا سپریم کورٹ میں موقف۔ توہین عدالت کی کارروائی، کپتان کے وکیل نے الیکشن کمیشن کا اختیار چیلنج کر دیا، فیصلہ 19 جولائی تک موقف۔ شک گورنر صاحب کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس پہ بیان دیے ہیں۔ گورنر ہیز نو رائٹ، گورنر از اے ریپرزینٹیو، اس کا کام ہے صحیح کرنا یا واپس کرنا، بیان دینا کام نہیں ہے، بیان دینا میرا کام ہے، الیکٹڈ ریپرزینٹیو میں۔ آئی جی کے بعد گورنر کے اختیارات پر بھی سوال، احتساب بل سے متعلق بیان پر افسوس ہوا، وزیر اعلیٰ سندھ ڈٹ گئے، پی ایس 114 کراچی کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا الزام مسترد۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، افغانستان مشرق وسطی کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات کا جائزہ، قومی مفاد مد نظر رکھ کر مثبت کردار ادا کیا جاتا رہے گا، شرکاء کا عزم۔ چمن میں دہشت گردی، عیدگاہ چوک پر خودکش حملہ، ڈی پی او ساجد محمد محافظ سمیت شہید، 16 افراد زخمی، لوئر کرم ایجنسی میں بم دھماکے، 2 اہلکار جاں بحق۔ تباہ حال موصل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی پیشکش، سعودی عرب قطر کا بائیکاٹ کرنے کے لیے عراق پر بھی زور دینے لگا، بغداد کا بحران میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ۔ یونیسکو نے جرمنی کے قدیم غار عالمی ورثے میں شامل کر لیے، 40,000 سال پہلے بنائے گئے آرٹ کے نمونے جمالیاتی ذوق کے عکاس۔ بلیٹن کا آغاز آج کی سب سے بڑی خبر سے، جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش، شریف خاندان کی منی ٹریل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، وزیر اعظم حسن اور حسین نواز کے خلاف نیب ریفرنسز دائر کرنے کی سفارش کی گئی۔ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادوں کی آمدنی اور اثاثوں میں تضاد ہے، جے آئی ٹی نے نواز شریف، حسین اور حسن نواز کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کر دی، منی ٹریل پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کر دیا، مریم نواز کو نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشری مالک قرار دے دیا، رپورٹ میں 3 نئی آف شور کمپنیوں سے لندن میں مہنگی ترین جائیدادیں خریدے جانے کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادوں کی آمدنی اور اثاثوں میں تضاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کی جانب سے نواز شریف، حسین نواز اور حسن نواز کے خلاف نیب ریفرنسز دائر کرنے کی سفارش کی گئی ہے، کیونکہ جے آئی ٹی نے شریف خاندان کی منی ٹریل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریم نواز نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشری مالک ہیں۔ آپ کو بتائیں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں نئے انکشافات بھی کیے گئے ہیں، قطری شہزادے کی جانب سے سرمایہ کاری کی تفصیلات جعلی قرار دے دی گئی ہیں، قطری شہزادے کی فراہم کردہ تفصیلات خود ساختہ ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے قطری دستاویزات شریف خاندان کی منی ٹریل کی خلا پر کرنے کے لیے بنائی گئی، رپورٹ میں یہ مینشن کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے عمران وسیم سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ آج عدالت میں پیش کر دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادوں کی جو منی ٹریل ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے، اسی لیے ان کے خلاف نیب میں ریفرنسز دائر کیے جائیں، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ میں نئے انکشافات بھی کیے گئے ہیں۔ قطری شہزادے کی جانب سے سرمایہ کاری کی تفصیلات جعلی قرار دے دی گئی ہیں، قطری شہزادے کی فراہم کردہ تفصیلات خود ساختہ ہیں، ایسا کہنا ہے جے آئی ٹی کا اپنی رپورٹ میں۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے عمران وسیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عمران، اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جو حسین نواز کی جانب سے ایک قطری شہزادے کی تیار کردہ ایک سپریڈ شیٹ جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو قطر میں انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس میں کس سال میں کتنا پروفٹ ہوا،
उस दस्तावेजात को जो है वो मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जो है वो जाली और खुद साख्ता करार दे दिया है। और ये अपनी रिपोर्ट में JIT ने कहा है कि ये जो दस्तावेजात तैयार की गई हैं, कतरी शहजादे से ली गई हैं, ये जो शरीफ फैमिली की मनी ट्रेल में जो खला था उसको पूर्ण करने के लिए जो है ये बनाई गई थी। जबकि ये भी कहा गया है कि मरियम नवाज, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म और साहिबजादों की आमदनी और असासों में तजाद है। JIT ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर किया जाए। मनी ट्रेल पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया गया। मरियम नवाज को नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशरी मालिक करार दे दिया गया। JIT की 256 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, हसन नवाज की जाहिर करदा आमदनी और असासों में तजाद पाया गया, जबकि टीम ने मनी ट्रेल पर इजहार अदम इत्मीनान भी कर दिया। JIT ने वज़ीर आज़म और उनके साहबजादों के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम, हुसैन नवाज और हसन नवाज का रहन सहन उनके ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। JIT ने शरीफ खानदान की मजीद 3 ऑफशोर कंपनीज का भी इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलेना सर्विसेज, लैम्किन SA और हिल्टन इंटरनेशनल बरतानिया में शरीफ खानदान के कारोबार से मुंसलिक हैं, जो बरतानिया में मौजूद कंपनीज को रकम फराहम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि पैसा बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान में भी घूमता रहा। तहकीकात में कहा गया है कि ऑफशोर कंपनीज के पैसे से बरतानिया में महंगी तरीन जायदादें खरीदी गयी। JIT ने मरियम नवाज को नेल्सन और नेस्कोल की बेनिफिशरी मालिक भी करार दे दिया। JIT का कहना है कि 1980 और 90 की दहाई में बनाई गई इत्तफाक शुगर मिल्स, इत्तफाक टेक्सटाइल्स, हमजा स्पिनिंग में नवाज शरीफ और उनके बच्चों के शेयर्स भी मौजूद थे। ये कंपनीज उस वक्त बनी जब नवाज शरीफ अवामी ओहदे पर थे और मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारों से कर्ज लेकर बनाई गई। रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि नवाज शरीफ और उनके बच्चे असासों के बारे में मतलूबा मालूमात देने में नाकाम रहे। नवाज शरीफ और हुसैन नवाज फंड्स बतौर तहाइफ और कर्ज वसूल करते रहे, मगर तोहफे और कर्ज की वजूहात से मुतमईन नहीं कर सके। बरतानिया में कायम कंपनीज घाटे में चल रही थी, इसलिए ये बात आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि लंदन प्रॉपर्टी का नतीजा UK की कंपनीज है। JIT का कहना है कि फंड्स इकट्ठा करते वक्त ज्यादातर कंपनीज नुकसान में जा रही थी। इनमें मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हुदैबिया मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग, हमजा बोट मिल्स और मेहरान रमजान टेक्सटाइल मिल्स शामिल हैं। JIT ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारिक शफी का तमाम रिकॉर्ड झुटला दिया और अहली स्टील मिल्स की फरोख्त का मुआहिदा जाली करार दिया है। UAE हुक्काम का कहना है कि गोल्फ स्टील मिल्स की 1980 में 25% शेयर्स फरोख्त का कोई मुआहिदा ही मौजूद नहीं है। JIT की रिपोर्ट इमरान-नामा और धरना 3 करार मुस्लिम लीग नून ने रिपोर्ट रद्दी करार देकर मुस्तरद कर दी। आपको बताएं कि नून लीग ने पनामा JIT की रिपोर्ट को इमरान नामा और धरना 3 करार देकर मुस्तरद कर दिया। लीगी वज़रा कहते हैं कि साबित हो गया हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे, एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाया गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हम इस रिपोर्ट को रद्दी करार देके मुस्तरद करते हैं। इस रिपोर्ट को अगर इमरान नामा करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। कोशिश की गई है कि एक ऐसी कहानी खड़ी की जा सके कि जिससे एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाया जाए। हम सब समझते हैं कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। JIT की रिपोर्ट उसी तरह नाकाम होगी जैसे धरना 1 और धरना 2 नाकाम हुए, बल्कि मैं इस JIT की रिपोर्ट को धरना नंबर 3 कहूँगा। ये मुहतरमा JIT
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में बनी थी। 6 में से 4 आदमी इस GIT में ऐसे थे जिनका कानून से ज़ीरो ताल्लुक था। कानूनी इतराज़ात, आईनी इतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग जो मंडे को शुरू हो रही है उसके सामने रखेंगे। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पनामा GIT रिपोर्ट पर वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गेम इज ओवर, नवाज शरीफ इस्तीफा दें। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि पूरे शरीफ खानदान का नाम ECL में डाला जाए। इमरान खान कहते हैं कि मैच खत्म हो गया, देखना यह है कि नवाज शरीफ किस दिन वजीर आजम हाउस छोड़ते हैं। गेम सेट एंड मैच खत्म हो गया। अब ये कैसे है कि आप किस दिन इसने छोड़ना है वजीर आजम हाउस। गेम खत्म है। मैं आज क्या डिमांड करता हूं, इनके सारे खानदान को ECL पे डालो। अल्लाह का शुक्र है आज वेरीफाई हो गए हैं कि मरियम नवाज असल मालिका थी मेफेयर फ्लैट्स की। सारी टेस्ट हो गई हैं डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब कि नवाज शरीफ का पैसा था, उसने चोरी करके बाहर भेजा, मरियम नवाज के नाम पे फ्लैट्स खरीदे। ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग। आहिस्ता आहिस्ता इस कौम को पता चलेगा इन्होंने 30 साल में कितना लूटा है। नवाज शरीफ एक कौम का मुजरिम है, इसलिए इसको भी, और वो शहबाज शरीफ जो छोटे बादशाह बैठे हुए उधर, छोटे गॉडफादर, वो तो अब पूरी टोपी पहन के और वो सूट भी इटालियन शुरू कर दिया उसने पहना। वो छोटे गॉडफादर भी रिजाइन करें, बड़े गॉडफादर भी रिजाइन करें। और स्पीकर का क्या स्टेटस रह गया, आप मुझे बताएं। रिजाइन तो याद साधु को भी साथ करना चाहिए। इसका उसने रेफरेंस भेजा नहीं, मेरा भेज दिया। और आपको ब्रेकिंग न्यूज दें, वजीर आजम के साहिबजादे हसन नवाज अबू धाबी चले गए हैं। हसन नवाज गैर मुल्की परवाज EY234 पर इस्लामाबाद से रवाना हुए। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, वजीर आजम के साहिबजादे हसन नवाज अबू धाबी रवाना हो गए हैं। खबर की दुनिया में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।